बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर के आज एक अफसोसनाक दिन पे मैं बतौर सियासी कारकुन इस बात को अहम समझता हूं कि मुझे अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने ज़रूर रखना चाहिए। आज वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब को हाई कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया। मैं अदालतों से और जजेस से बसद एहतराम इसलिए भी कि इन अदालतों को, इन इदारों को, इन जजेस को, इस पार्लियामेंट को, इस सारे निज़ाम को खड़ा करने में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जिगर खून हुआ है। कदम से कदम मिला के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने बाकी लोगों के साथ, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी के साथ, यहाँ के लोगों के साथ मिलकर इस निज़ाम को खड़ा किया और उसमें वफाकी हुकूमत से एक जंग, वो एक अलग कहानी है। मेरी गुजारिश ये है कि आज आज़ाद कश्मीर के पहले वज़ीर आज़म को तारीख में तलब किया गया तौहीन अदालत के मुकदमे में, और हमें इस बात का बड़ा यकीन था कि इसमें अदालत और जजेस वसीउल कल्बी का मुजाहिरा करेंगे। जिस तरह की वसीउल कल्बी हमें पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में नज़र आ रही है कि जिस तरह से उनके खिलाफ बदजुबानी की जा रही है, लफ़ गुफ्तगू की जा रही है, तो क्या ये मुनासिब ना होता कि आज़ाद कश्मीर को भी एक सियासी अफरा तफरी में धकेल दिया गया। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब के तर्ज हुक्मरानी से, उनकी शख्सियत से, उनकी सियासी वाबस्तगी से, उनकी किसी भी बात से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव थे, और वो चीफ एग्जीक्यूटिव ने अदालत के सामने खुद पेश होकर अपनी तमाम बातों को तकनीकी उलझनों में डालने के बजाय अपने आप को, अपनी तमाम बातों को तस्लीम किया और अदालत से माफ़ी मांगी। और वज़ीर आज़म के ओहदे का तकद्दुस का ये ख्याल ज़रूर रखा जाना चाहिए था कि वज़ीर आज़म को इस सारी बात पर, इस इकबाल जुर्म के बाद उनको माफ़ी मिलनी चाहिए थी। एक चांस तो अदालत को देना चाहिए था बतौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर। जो कोई भी वज़ीर आज़म हो, जितने भी वज़ीर आज़म गुजरे हैं, उन तमाम वज़राए आज़म में एक वज़ीर आज़म पेश हुआ और जिनको यकीनन इस बात में एक्सोनरेट करना चाहिए था और उनको माफ़ी मिलनी चाहिए थी। दूसरी बात यह कि क्या इस बात में वज़ीर आज़म साहब की इस बात को दाद दिए बगैर नहीं रह सकता कि उन्होंने अपना काउंसिल रिमूव करके वो खुद पेश हुए और उन्होंने खुद सारी बातों को इकरार किया। ये जुर्रत की बात होती है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करता। किसी को हमने गलतियां तस्लीम करते हुए नहीं देखा। वो तब तस्लीम करते हैं जब रिटायरमेंट के बाद होते हैं, या सियासत से बाहर जाने के बाद, या सियासत से बहुत दूर जाने के बाद। लेकिन ये बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने अदालत के सामने जिस जुर्रत से खड़े होकर अपनी तमाम बातों को कबूल किया, उनको यकीनन इस पे वो बहुत मुबारकबाद के, इस जुर्रत के ऊपर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है, और उनकी इस बात को आज़ाद कश्मीर की तारीख में याद रखा जाएगा। दूसरा यह है कि आज़ाद कश्मीर की अदालतों के सामने क्या ये वाहिद तौहीन अदालत का मुकदमा था जो सामने आया था? कि मेरी इत्तला के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत सारे सरकारी अफसरान जेबों में तौहीन अदालत के नोटिस लेके घूम रहे हैं और उनका आज तक किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। तो वाई आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म ही टारगेट बना? क्या इससे पहले कोई मिसाल मौजूद है कि आज़ाद कश्मीर की तारीख में ऐसा किया गया? और इस तरह की मिसाल जब मौजूद नहीं थी तो इस तरह की एक गलत मिसाल कायम करना, बहुत सारे लोग जुमला इस्तेमाल करते हैं समझ से बालातर है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि जो लोग समझ रखते हैं उनको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। ये इतनी सादा बात नहीं है जितनी समझी जा रही है। और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस और तरामीम, 13वीं तरामीम और इस सारी बातों पे गुफ्तगू के बाद अचानक ये वाक़या रोनुमा होना पाकिस्तान के इस तरह के हालात में, ये बड़े हालात की, बड़े किसी प्लान की, बड़ी किसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसकी बाकी कड़ियां अगले आने वाले चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएंगी। इसी तरह मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि वज़ीर आज़म साहब का अंदाज़ तखातुब बिल्कुल दुरुस्त नहीं था, उसकी किसी तौर पे हिमायत नहीं की जा सकती। लेकिन क्या वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मौक़िफ़ दुरुस्त था कि नहीं था? जी, मेरे नज़दीक आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त था और मैं उसकी हिमायत करता हूँ। और ये वो बातें हैं जो आज़ाद कश्मीर के सियासी कारकुन आज़ाद कश्मीर के अंदर जब हुकूमतों में बैठे होते हैं, जब उनको सूट करते हैं, स्टे ऑर्डर सूट करते हैं, वो इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जनरली ये एक कर्स है हमारे इस सारे निज़ाम के ऊपर कि स्टे ऑर्डर्स के ज़रिए लोगों को
اور پروجیکٹس کو لامتناہی سلسلے تک کے لیے غیر معینہ مدت کے لیے ان کو بلاک کر دیا جائے. اور اگر اسٹے آرڈرز کو ہم عدالت سے اس مرحلے پہ گزارش کرتے ہیں، چونکہ ایک نئی بحث وجود میں آ گئی ہے، تو ان کو اس مرحلے کے اوپر اس اسٹے آرڈرز کی پالیسی، اسپیشلی فائنینشیل اور پالیسی میٹرز میں اسٹے آرڈرز کی پالیسی کو واضح کرنا چاہیے، از خود واضح کرنا چاہیے کہ 15 دنوں 20 دنوں کے اندر اس کو نپٹا دیں گے. 5 ارب کا ایک پروجیکٹ 5 مہینے 3 مہینے ڈیلے کے بعد انفلیشن اور ڈیپریسیشن کے ساتھ اس کی ویلیو کہاں رہ گئی ہے، یہ بات فائنینشیل ایکسپرٹس تک ہم چھوڑتے ہیں، لیکن موٹی موٹی بات کا آپ کو اور ہمیں سب لوگوں کو اندازہ ہے کہ اس کا کس قدر نقصان ہے. تو کیا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہنا چاہیے؟ نہیں. یہ وزیر اعظم صاحب کو اس بات کا کریڈٹ جائے گا ہمیشہ، تنویر الیاس صاحب کو، کہ انہوں نے یہ بات کہی. یہ وہ بات تھی جو لوگوں کے دلوں میں تھی، یہ وہ بات تھی کہ جو حکمرانوں کے اور سیاستدانوں کے دلوں میں تھی، لیکن یہ بات کوئی کہتا نہیں تھا. لیکن انہوں نے یہ بات کہی. طرز تخاطب بے شک غلط تھا، اس کی میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی، لیکن موقف ان کا 100% درست تھا اور اس کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں. پھر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر گرفتاری سے کیا توہین عدالت کا یا کوئی بھی اور مقدمہ سننے کا تاریخ میں، کیا قانونی تاریخ میں بھی اس کی کوئی اور مثال ملتی ہے کہ جس پر گرفتاری سے یہ مقدمہ چلایا گیا اور اس کا فیصلہ کیا گیا؟ چونکہ میں جتنے اپنے قانونی ساتھیوں سے میں نے پوچھا، اس طرح کی کوئی اور دوسری مثال آزاد کشمیر کے اندر نہیں بلکہ عدلیہ کی تاریخ کے اندر ایسی کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے. اور میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ساری بات کے خد و خال اگلے چند دنوں میں واضح ہو جائیں گے. اس سارے فیصلے کے ایک تو سامنے فیصلہ ہے، اور فیصلہ جن معزز ججز حضرات نے کیا ان کے اس فیصلے کا اور ان کا فیصلہ تاریخ کرے گی. یہاں افتخار چودھری صاحب کے پیچھے ایک بڑی عظیم الشان عدلیہ بحالی تحریک کے بعد ان ججز کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا. اصل بات کا فیصلہ تاریخ بعد میں کرتی ہے کہ کیا درست ہوا اور کیا غلط ہوا. اس بات کا مجھے یقین ہے کہ تاریخ میں یہ فیصلہ کبھی بھی کسی طور بھی کسی اچھے الفاظ میں نہیں یاد رکھا جائے گا. اور آزاد کشمیر میں جو صاحب نظر لوگ ہیں، جو صاحب معاملہ لوگ ہیں، معاملہ فہمی ہے جن کے، وہ لوگ اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی خطرناک بات ہو گئی ہے. اور اس سارے مرحلے کو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا. اور ابھی بھی عدالت عظمیٰ کے پاس ایک چانس ہے. ہم گزارش کر سکتے ہیں. یہ 4000 مربع میل اور 35-40 لاکھ کی اس آبادی کی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، وزیر اعظم، پارلیمنٹ، کشمیر کونسل، وزراء کی ایک لمبی لائن، بیوروکریٹس اور سرکاری ملازمین کی 20 ہزاروں کی تعداد، یہ سارے کے سارا نظام کہیں خدا نخواستہ کسی خطرے کی علامت نظر آ رہی ہے اس ساری بات کے نتیجے میں. تو میں اس موقع پہ عدالت عظمیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس معاملے کو ٹھنڈے دل سے، بڑے دل سے، معاملہ فہمی کے ساتھ اس معاملے کو حل کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آزاد کشمیر پہ ایک یقیناً مشکل حالات ہیں، پاکستان پہ مشکل حالات ہیں. ان حالات میں آزاد کشمیر اس طرح کی افراتفری کا اور کسی نئی تحریک کا متحمل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو.